आदमी रोजा रखे और अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए। दूसरी बात लिखा है, न सिर्फ अपनी जान को दुख दे बल्कि अपने आप को झाओ की तरह झुकाए। ये फिक्रा जो है ना, झाओ की तरह झुकाना, ये बड़ा खतरनाक है। झाओ, थोड़ा सा मैं आपको इसके इलस्ट्रेशन इसकी यूं बताता हूं, या इसकी एग्जाम्पल जो है वो बड़ी सादा है। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने काने वेखे हुए ने। कभी एक जमाना सी नीचे आती है और वो उसके अंदर से निकलता है, वो जो साथ उसके लगी है उसे रीढ़ भी कहते हैं और उसे झाओ भी कहते हैं। ये झाओ जो है ये काने के साथ लगा होता है। काना जो है या सरकंडा जो है ये अकड़ा बहुत होता है। अब हम लफ्ज झाओ जो है, जमील साहब तो कह रहे हैं ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है। क्या ये किस वजह से खतरनाक है? झाओ लफ्ज जो है ये कैसे खतरनाक हो गया? शायद उन्होंने खुद तशरीह करनी है तो इसलिए वो खतरनाक होगा। बता रहे हैं कि ये सरकंडा जिन्हों काने लगे होंगे ने, जिन्हियां जमील साहब पहले कलमा भी घड़ के या तुसी मैं कलमा घड़ के तख्तियां लिखते रहे हैं। आप लोगों को यह कहना चाहूंगा, हम तवज्जो करेंगे बाइबल मुकद्दस में कि सरकंडा जो बताया जा रहा है हमें वो क्या है। और जमील साहब कह रहे हैं सरकंडे के साथ ही झाओ लगता है। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। झाओ लफ्ज जो है ये बाइबल में 9 बार आया है। पूरी बाइबल में लफ्ज झाओ जो है वो 9 बार आया है। और झाओ जो है ये एक दरख्त है जिसको इब्राहिम ने अपने हाथों से लगाया है। आए मेरे साथ हवाला देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 21 बाब उसकी 33 आयत, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तब इब्राहिम ने झाओ का एक दरख्त लगाया और वहां उसने खुदावंद से दुआ की। आए हम आपको झाओ का पेड़ दिखाते हैं या दरख्त दिखाते हैं। फरवरी में इनमें सफेद फूल लगते हैं और मार्च में ये पक जाते हैं। छाल का स्वाद नमकीन कषाय होता है और ये पर्ण जो होते हैं ये सूक्ष्म होते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद का पाक कलाम हमें झाओ का एक दरख्त जो इब्राहिम ने लगाया उसके बारे में बता रहा है। पहला सामुएल 22 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है और झाओ के दरख्त के नीचे अपना बाला अपने हाथ में लिए बैठा था और उसके खादम उसके चगिर्द खड़े थे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में यहां पर भी हमें यह मिलता है झाओ के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। यानी कि झाओ का दरख्त एक इतनी खूबसूरत छांव रखने वाला दरख्त था। इसको बाइबल मुकद्दस में अगर हम तारीख में जाकर देखते हैं तो ये एक ऐसा दरख्त था, इसके पास दूसरा दरख्त की ना तो कोई छांव होती थी और ना ही इसके इर्द गिर्द के अलावा कोई दूसरी नस्ल का दरख्त उगता था। खुदावंद के पाक कलाम में से मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि झाओ जो है वो सरकंडा नहीं है। सरकंडे के साथ झाओ का कोई तल्लक नहीं है। ये मैं नहीं, बाइबल फरमा रही है। पहले सामुएल उसका 31 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, झाओ के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोजा रखा। मेरे अजीजों, यहां पर भी झाओ का दरख्त बताया जा रहा है। पहला सलातीन उसका 19 बाब उसकी 4 आयत में यह लिखा है, और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। मेरे अजीजों, यहां पर भी बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि झाओ का पेड़ है, ये काने वगैरह का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। सरकंडा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। और मैं अपनी बहनों और भाइयों को यह कहना चाहूंगा, लफ्ज सरकंडा जो है इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें अलग से बताती है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सरकंडा कुछ और चीज है और झाओ और ही उसका वजूद है।
اور جیسے کہ پادری صاحب ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ سرکنڈے کے ساتھ جھاؤ لگتا ہے، تو میرے عزیزو میں تو یہی کہنا چاہوں گا، اگر ہمارے لیڈر جیسے کہ انہوں نے یہ اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ بتا رہے ہیں تحقیق اور تفتیش ہمارے ساتھ مل کے کریں تاکہ ہم ہر ایک شخص کو بائبل مقدس کی صداقت اور خداوند یسوع مسیح کی صحیح تعلیم اور کرسچینٹی کی اصل شکل لوگوں تک پہنچا سکے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بائبل مقدس کی صحیح تعلیم اور اس کی تصدیق ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بائبل مقدس کی باتیں اس طرح سے اپنے پاس سے تشریح کر کے، اپنے پاس سے ان کا مطلب نکال کے، اپنے پاس سے ان کا وجود اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھائیں گے، تو وہ کیا قوم میں جا کر کیا لوگوں کو وہی سکھائیں گے جو یہ سکھائیں گے، وہی سکھائیں گے جو سیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو ہمارے لوگوں کو ضرور آگے جا کر شرمندگی ہوگی کہ ہم نے اپنا وقت اتنا کیوں ویسٹ کر دیا۔ میرے عزیزوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، میں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ سرکنڈے کا بھی تھوڑا سا جائزہ لگائیں۔ ہم سرکنڈے پر بھی غور کریں گے کہ کیا بائبل مقدس میں سرکنڈا اور جاؤ ایک ہی ہے یا ان میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے۔ بہنوں میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو سرکنڈا دکھانا چاہتا ہوں، آئیں اس ویڈیو میں دیکھیں۔ We have just cut some sarkanda to make our اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ سرکنڈا لفظ جو ہے یہ 21 بار بائبل میں آتا ہے۔ سرکنڈا لفظ جو ہے پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک جو سرکنڈا ہے یہ 21 بار آیا ہے کہ سرکنڈے کو خداوند اپنی زبان سے، اپنے منہ سے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو خداوند کا پاک کلام سرکنڈے کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ خدا نے اسرائیل کو مارنے کے لیے، کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے یہ لفظ سرکنڈا کس طرح سے استعمال کیا۔ پہلا سلاطین 14 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسا سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو خداوند کے پاک کلام میں اس آیت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا اسرائیل کو ایسے مارے گا جیسا کہ سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے۔ دوسرے حوالے میں ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح ناصری بھی اس سرکنڈے کا نام لیتے ہیں اور اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ یسوع بھی اسی سرکنڈے کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاید یہ وہی سرکنڈا ہے جس کے ساتھ وہ پادری صاحب بتا رہے ہیں کہ کانے لگتے ہیں، پانی کے درمیان یا پانی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے سرکنڈا لفظ جو ہے یسوع مسیح ناصری کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ میرے عزیزو، اور یہ بیابانوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں ہمیں اکثر ملتے ہیں۔ اس کو ریڑھ کہا گیا ہے۔ یہ جاؤ نہیں ہے بلکہ یہ سرکنڈا ہی ہے جس کے ساتھ کانے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ جھاؤ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہوں گا، خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ اسی سرکنڈے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پر بھی تشدد کیا گیا، اسے مارا گیا۔ میرے ساتھ دیکھیے گا خداوند کے پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 19 آیت، اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ سرکنڈا یسوع مسیح ناصری کے سر پر مارا گیا، اس کو اسی سرکنڈے سے مارا گیا، اور جس کے ساتھ بالکل جاؤ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاؤ کا پیڑ یا درخت اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ وہ سرکنڈا ہے جس کو
जमीर साहब तशरीह में कह रहे हैं कि यही झाव है, यही सरकंडा है, यही काने हैं। मेरे अजीजों, ये सरकंडा है। यीशु मसीह नासरी को इसके साथ मारा गया, और उसके साथ बाइबल मुकद्दस की इस बात को भी मैं आप पर शेयर करता चलूं कि इसी सरकंडे के साथ खुदावंद यीशु मसीह को सिरका पिलाया गया, उसके मुंह को लगाया गया। देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 27 बाब उसकी 48 आयत में लिखा है, एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मेरे दिलों, यहां पर सरकंडे का बार बार लफ्ज जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ झाव का कोई तल्लक नहीं है। तो मैं अपने बहनों और भाइयों से यह कहना चाहूंगा, हर चीज को अच्छे तरीके से उनकी तशरीह करना, पहले बाइबल मुकद्दस में से अच्छे तरीके से तस्दीक करें, फिर लोगों को सिखाएं, ताकि लोगों को बाइबल की हर एक वो बात जो हमारे मुंह से निकलती है अच्छे तरीके से पहचान हो, इसका किसके साथ तल्लक है और किसके साथ नहीं है। अभी हम अगली बात में चलेंगे। ओढ़े। अब जो टाट है ये बड़ा खतरनाक फिक्रा है। टाट जो है ना,